Hola, 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 people. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, vato? Vale, vamos a seguir. Teníamos el boss especial, que tenemos que hablar con el cocinero y preguntarle a René sobre la foto. Habíamos venido aquí, pero se iba a las 11. Y todavía no tengo el TP. Así que nada, nos vamos andandito. Coño. ¿Sabré salir de aquí? ¿Qué pasa? Se había quedado idiotizado. Ah, vale, que era por detrás. Haciendo un parkour por aquí detrás. Ok. Pues eso. Vamos para allá. Vámonos. Y también tenemos que por la mañana se abre la otra parte. Así que hay que marchar para el otro lado. Ya podemos salir por la otra puerta. Ahora que demos la llave. Significa fiordo de ballena. Very interesting. Me ha tocado venir por aquí porque no me hacía caso en la escalera. Venga, sube la escalera, hijo. Es que tiraba hacia donde le marques con la cruceta, pero también hacia donde estés mirando con el ratón. Entonces se hace un poco caótico. Podemos salir por aquí, poniendo que sí, la tarjeta que encontramos era aquí. Y entonces ya podemos venir por aquí, sin pasar por el cráneo métrico. ¿Qué tal? Que en el capítulo anterior le sacamos de todo a los... Está bien. Sacamos de todo a los... Es lo único así que no me está gustando el juego. Hostia, los controles a veces es mejor clicar y fuera. Tan tarde normalmente no he caminado por aquí. No sé si cambiará la gente. ¿Estos seguirán jugando por la noche? No. Vale, pues tenemos eso. Y el cocinero del Whirling Rack. Al día siguiente tenemos lo de levantar el puente. Pero yo creo que lo primero será levantar el puente. Y luego nos vamos a... ¿El cocinero sigue por aquí? No. Y luego nos vamos al otro lado. Vamos a pagar a este señor para dormir. Can I help you? Got the 20 real? Yes. Good. You got the room for the night, but... En el otro lado tenemos que hacer un montón de cosas cuando lo abramos. Tenemos también lo de buscar al marido de la otra. También podemos ir a hablar con la Cindy Calavera. Vale, hasta mañana. No sé si podemos hablar algo más con él. No. Espejito, espejito. Sigue cerrado, ¿verdad? A mirror hangs on the bathroom wall. Electroquímica It's imposible. barely covered in steam anymore. It's your face in the... Nada. Pues The nos bed is vamos a still mimir. cold from the... ¿Soñaremos hoy? The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. Vale. Here Vale. we are again, my broken bird. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay. Always half aware of yourself. You're not cooperating, brother man. ¿Por qué? It's your disgusting body. Even through your sleep, you feel a vague discomfort suffusing it. Todavía Your estamos belly magullados. and your sides are unpleasantly tender. That pain in your right side is your enlarged liver, by the way. As for your kidneys, you've really been compounding the damage lately. Me lo he ganado pulso, soportaré con el dolor con There's dignidad. no dignity here. Only reflections of your body mass. Flashes of the day. You keep coming back to yourself in the mirror. But why?
to admire all your accomplishments? You're just stuck here, in the half-world. Could try looking at other people, really looking. But why would you want to start doing that? Mirar a las personas todo el rato me gustan. Sure you do. They're all so No. friendly, aren't they? Pero la gente hace que no te quieras volar la cabeza. Un punto a At favor. least they're interesting. Each one has a process just like yours, running in the space between their ears, full of secrets. People are beautiful, statuesque, parodies and tragedies of themselves. A great democracy of creatures. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights, blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Let it. Let it. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Rock and roll. Nos despertamos. No hemos soñado. Miren si recuperamos ahí. Bueno, ya estás, hijo. Vale, es de día. Vamos a quitarnos esto. Vamos a poner las cacharras estas, por si. Son las 7:30 y han dicho que teníamos que estar a las 9. Me voy a asegurar de ello. Fumador del balcón. Esto es por la noche. Cierra la mañana del miércoles. Te daron una zona Martínez. Porque juraba que era a las 9 de... A ver, a las 9 de la noche era el otro, pero a las 9 de la mañana no puede ser este. Ya ha venido gente nueva. Buenos días. Ah, ya está con nosotros. Algo nuevo con la gente. Mira, ahí está el otro. Can I help you? No. Nada nuevo, señora. Oh, hello, dear. There you are again. Quizás puedes convencerla de que te cuente algo sobre unos cuantos críptidos molones. There's Yeah. really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Me gustaría No, aprender un par de amigos. cosas sobre los críptidos que has investigado. ¿Podrías hablarme de un par de ellos? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. Un críptido This más. won't Ok. turn into some kind of cryptid extravaganza. He nods and assumes a waiting posture. Ooh, tough choice there. Críptido más grande, más pequeño, más peligroso. ¿Todo este boli es un críptido? Yes, Simio verde it's the amable. kind green ape. Half war story, half undiscovered species in the genus Homo. Historia de Yes, guerra. it was reported by soldiers in South Safra during the war. The kind green ape Prueba con would su visit saliva los bunkers aros during the night, healing wounded soldiers with its saliva. Yes, it has amazing healing Un qualities. fénix. Some soldiers reported growing back Pero es un mono que limbs, viene y regaining pelame. their sight. ¿No ha mencionado algo sobre una subespecie del hombre sin descubrir? Indeed, there is. It's our closest relative among the cryptids. Same taxonomic family, different genus. Misma familia taxonómica, pero diferente. Which is to say, the kind green ape is a species with which we share a common ancestor, and that evolved parallel to our own. Just like your partners. Estoy bastante seguro que Kim es de la misma especie. The lieutenant looks at you, pleasantly surprised. Sorprendido, pero él ha dicho pleasantly. Le ha gustado. Oh, no, I didn't mean to imply that Saelites are inferior to us in many ways.
You are superior. For example, El señor your es un earwax poco doesn't también- have a foul odor like ours does. A tremendous evolutionary advantage, Tal I'm cual. sure. But perhaps we've had enough speculative biology for today. ¿Algún críptido invisible? Hey, you promised you'd only ask about one cryptid. Bien, suficiente. Otra cosa, mariposa. He Que es nods honroso. approvingly. Vale. Es todo por ahora. Luego hablamos con esto. Voy a mirar aquí. ¿Qué es esto? Rodajas de tomates tan finas que puedes ver a través de ellas. Ok. A ver, el señor. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, ¿Sabe que tras la puerta? acknowledging your presence. He looks up at you, then shrugging is an international Okay. sign for no. Leo I don't dijo know que eres what's amigo de behind mañana, ¿verdad? it. The mention of mañana Llama su atención. gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words. ¿Qué and lleva ese lively borscht que está gestures. cocinando? Es lo de la misión. The man says a couple of sentences in that strange language of his, and then seems to wait for you to speak. I'm pretty sure he asked you a question. He doesn't know your language. You can just say something cool in return. Puedes responderle. Mercurio en ascenso. Horse need more vodka? Que necesita más vodka. Okay, so it's vodka that Lo que keeps tiene a the los men hombres happy contentos y and con buena good moral. spirits. Clever move by the Union. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. No vodka. The cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Ahora, hasta luego. No más vodka, que se jodan. A ver, esta gente aquí nueva, ¿quién es usted? ¿Podemos hablar con los dos? Sí, parece. Vamos primero con el que está de pie. The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices Tenía toda you. la pinta. I would really prefer not to talk to you right now. Ah, A ok. patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. Ujú. Investigo un homicidio. ¿Es la caballería? I'm definitely not the cavalry. Ok. Agente de patrulla de MNCR. Yes, I am. Yo también soy I poli. know. Here's the real deal. ¿Ves? Tratamos bien y eso. It's hard to tell whether he's sarcastic or Le sincere, caemos bien. but if you had to guess, you would say the Va todo bien, lieutenant ¿por is qué no being quieres hablar sarcastic. conmigo? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? ¿Cree que Kimi y yo éramos los únicos polis por aquí? No, you're not. You're No, not. del mundo okay, no. fine. Let's talk. What does one talk about with a fellow officer? ¿A qué distrito What pertenece? precinct? A ver, estamos intentando rehacer nuestra vida. Am I from? God, he doesn't know. Fucking deranged lunatic. Igual vienen del mismo. Hostia, este está fino también, mirar su foto. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. I don't. Don't say anything, Judith. Judith. Bueno, ¿y qué trae por aquí a la I'm policía? just looking out for. No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Una mujer policía. Yes, a policewoman who just wants to do her job. Something about the man with sunglasses and you, the energy between you two is... Vale, adiós. Vamos a You preguntarle a look él. like shit. No es el jefe de policía con una peluca, ¿no? ¿O sí? Que la barba no le pega nada. Podría ser. And I don't mean that as a metaphor. Lo sé, es aposta. Like undercover? Well, as far as disguises go, this is one of the best I've seen. Y habla de- I could swear you're Habla an de actual bomb. disfraces. No será el jefe. Y lo digo por esta barde de la cara y que lleva un traje, nada más. Se parecía un poco al recuadro del otro. Es que como que no pega una mierda, ¿no? Oh, come on, Jean. John. It looks like it's been a rough week on him.
John, ¿cómo se llamaba John? It's not just this week. What you want? There's something about this guy that matches with a face in your head. Os lo he A dicho, similar, os lo he but dicho. different Es el face. jefe. He might be wearing a disguise. Venga. You know what it is. It's Que like sí, the two sí, of sí, you es know el jefe, each es el other. jefe. Just ask him. Dime la verdad, ¿me conoces de algún lado? Oh, I definitely know you from somewhere. Vale. Another life. ¿De dónde? De otra Yes. vida. From another life. A different life. Maybe the life of a police officer belonging to the ranks of the... To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional reality? A 41. Okay, okay. That's plausible. That's entirely plausible. Now we're really getting somewhere. Somewhere good. Hablemos sobre esta hipotética comisaría de Distrito 41. Okay. No ha dicho nada. ¿Cuál sería nuestra relación en este universo alternativo? Let's be crazy. Let's say you and I are partners. Mhm. How's that for a thought experiment? Vale. ¿Quién mola más que tú? I'm sure he's fucking flattered. But Kim is not part of this thought experiment. The lieutenant is silent. Haces un tipo genial. Me encantaría tenerte como compañero. Would you now, or would I be cramping your style? Es nuestro Never jefe. mind. El Partner. capitán, vamos. No me cortarías el rollo. Mi compañero es I'm Kim. not your partner. This union is temporary. Bueno, Kim, hasta que nos vayamos a vivir juntos. A little premonition for you, Lieutenant. Sooner or later, probably sooner, your new friend tells you he doesn't need you. He will then suggest you should fuck off. When that happens, I suggest you take his advice. The lieutenant merely bows his head in response. ¿Tienes un crimen que Oh, resolver? no. You see, I enjoy watching other better cops solve crimes. Vale. This isn't helping. ¿Quién está en nuestra comisaría imaginaria? You're not going to believe this, but... Yes, sir. Solving crimes, just some regular boring motherfuckers in suits and uniforms. ¿Quién es Farotus? Oh, it's you, you eccentric genius. I mean, with your unorthodox approach to... Not even a little bit. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't remember who he is. As I said, just an urban myth. Es una You are leyenda not the son urbana. of Lang. Okay, yes, you get the joke. No puedo seguir imaginándomelo. Neither can I, partner. Neither can I. Pero que yo sí sé quién es. Metes Yes, gafas. it's a hobby of mine. As if waiting for some kind of reaction or response. Something to click. ¿Quién es este tío? I'm not getting No involved. pienso in this. involucrarme. It's not my Ok. style, he thinks, glancing at the man in sunglasses and the woman beside him. Oh boy, they're mad at him. No wonder. Tengo que hacerte unas He preguntas, just soy doesn't- poli. About what? You don't look like a cop. You know what you look like? De saco de mierda. Exactly. He didn't answer your question. ¿Me vas a responder o no? No. ¿No tienes la No, he obligación? doesn't. If I wasn't clinically depressed, I'd burst out laughing. But I'm gonna go with no right now. Si no quieres responder, también quieres escucharme barruntar. Actually, I don't want to hear you say Pues ahora me things. vas a oír barruntar. Come on, Jean. Okay, say things. Hear that? He wants Quiere que you to digas cosas. suddenly, Di una. out of nowhere, case-related things start popping up in your head. Vale. Un mercado, ahora me colgaron. Puede... No. Vale, esta. You think he was hanged as a cover-up? To Sí. hide the shooting? Okay, well... I don't know. Why are you? Oh my god, there's more. You want something more? What is it? Okay, why not? Let's do the old thing over again. We're not wasting time. There is no time. I get it, okay. But what is the motive? I don't know. Oh my god, there's more. Pues nos Watch out vemos. for yourself. That voice, Que sí, so very familiar. Did Claro. you hear it when ¿Te das calling to cuenta your ahora? Yo me he dado station cuenta al and reporting principio, your tío. badge missing?
Mejor really? detective. I wonder where. That's the where you remember me from? Sí. Okay then. It's probably a coincidence. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. Weird, right? Súper raro. There's something missing here. Something you can't put our finger on. Sí. Yes, just cross it. Again? I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Vale. Okay. Jean, Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter, male nurse, animal control agent. Pues que les den, no sé por something qué, of that por qué kind. no me dejan que sí, que es el jefe. Coño, ¿por qué no me dejas? Sí sé quién es. Sé quién es, lo conozco. Vamos, el jefe es el capitán. Los que te den por culo. ¿No quieres decirme Was nada? that? Could it be the Koldamama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ¿Qué es el ear. coldo mamaca? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? Están hablando de It's un like criptido something- ahora. Lena also said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. Honestly, your ear isn't hearing. Asimilación inminente llamáis. The No nos ha distant contado las hum horas de la of noche. the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise somewhere there too. Escuchar atentamente then- primero. There it is again. You're about to rediscover a long... It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. ¿Ok? Keep still. It might perch on your shoulder. Kim, ¿tú oyes No. algo? I don't hear the... Of course he doesn't. He's deaf. Moverme muy despacio y con la esperanza de que el pájaro se pose en mi Oh hombro. no. The Está alejando. sound. No, Ahí. too late. It's gone. Vuelve, por Keep favor. your ears peeled, then. If the species really has migrated to Martinez, Vale. jamais vu derealization. Ujú. Jamais vu the Lo opposite opuesto al del of déjà vu. déjà vu. Not Límites de already intelecto seen, aumentan but en never 1 seen. de Everything todas las that de should be intelecto. familiar appears Y una strange experiencia por cada orbe and new, clicado. like some La de todos los colores. Y por lo que había leído, era tan buena porque son como 8 o 10 niveles los que te suele dar. También se puede coger antes de lo que hemos cogido nosotros. Con la lina, creo. Con la de los críptidos. Es lo único así. ¿Están aquí jugando ya? Sí. René, amigo mío. Officer. Toma. God damn it. René me toca con tu garita. Yes. The Debadios Union pays me to La que vigile por las noches. Pues no I'm estabas old, vigilando man. muy bien. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and Debe haber visto money is algo tight. la noche del asesinato. Su gareta da directamente hacia el patio. Yes, it does. Unfortunately, I No wasn't estaba trabajando de working noche. that Llevo night. 2 semanas de Been on a permiso, desde el 2-week lunes. leave since last Monday. ¿Por qué está de permiso? private Esto matter. privado, You ¿vale? see, officer, René is the kind of Asistencia man médica. who'd rather die than admit he needs medical assistance. No or, te pondrías nunca God una forbid, vacuna, ¿no, seek René? it. I'm fine, god damn it. Mine. ¿Quién está No trabajando one. esa noche? Nadie. The bus has been on. No one has been guarding the container. Yes. It's Look, officers, the container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before René. Monsieur Claire had that booth built specially for him. It's mostly decorative. the possibility of someone being in there is an Evrart created this job for René. Porque sabe que la because he pensión de knows honor del the way caballero grabbing real del his trastorno pension of no le dan para honor vivir. and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting terror Si eso es cierto, reflects estaría back bien. on the whole neighborhood. His words. Es que no creo que Evrart sea grande y cuida a los pequeños.
Yes, yes, yes. Can we... He is not going to become an entrepreneur. Bueno. Había una foto, salía ella. ¿Quién es la chica? She is nobody. This is none of your concern. Ok. The lady is Jeanne-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Vale. Jean-Marie Beaulieu. 10 experiencias más. Entendido, muchas gracias. Yes. Like Las I said, convalarias significan we'll algo be para up usted, anyway, René. so might as well keep an eye out. Conoces el trabajo de René, Keeps este no my está mejorado. senses sharp. I prefer the old name, Insulindian Lily. Tarea Girls secreta. brought them to young cadets when they entered service. Wearing them on your cap was supposed to bring good luck. A los jóvenes cadetes cuando entraban al servicio. Suponía que llevarlas bueno, una tradición militar monárquica. It used to be. Lo era. Pero luego se lo The hicieron con communards los were fond of- comunistas. You know what? No. They brought me misery. You stirred up some bad memories. But it wasn't the revolutionaries that sullied the ID for you, was it? Ujú. She gave them to me too. And your jealous little heart just couldn't accept Ah, it. Enough! I can go over these matters in detail with you, Gaston. But not while we have company. Maybells don't blossom yet, do they? Maybe on some remote parts of the algunas city. partes they do. remotas de la ciudad puede que But salgan. think you have to Pero wait for at falta least a un- month. O sea, que puede haber venido de una parte remota de la ciudad. Como un islot. O sea, lejos de aquí es donde estábamos mirando los disparos. Vale, hemos subido de nivel. Podemos subir algo. O... Tenemos 445. Visión espacial como que nos vendría bien subirla. Quiero ver cuál es la esta que nos han dado. Colmadú. Esta de la 14ª tribu creo que cada vez que le dábamos a un chisme nos daba dinero. Voy a ver, a buscar lo que hace esta de Colmadú, ¿ok? Antes de darle para que nos vayan... Que igual no nos viene nada bien. Voladeiro... Esta... Ah, vale, sí. Esta las ha puesto, qué bien. Las ha puesto por orden alfabético. 3 a percepción. 3 a percepción va muy bien. Y -1 de enciclopedia. En plan, no hay sitio para nada más. 3 de percepción. O sea, no al límite. 3 a lo que tengamos. Muy bien. Esa va muy bien. Y la de la tribu esta, que es que la he visto en otros sitios. Vosotros no vais a ver un carajo porque está justo el fondo este blanco. Y yo casi tampoco. La 15ª tribu indígena. La 15ª tribu indígena. Vamos a ver. The 15 in the Drive. La encontré. Y esta que hace 10 centavos por cada orbe verde clicado. A 10 centavos, que tampoco me parece mucho. Si fuera por todas las esas, me lo pensaba. No, no la voy a coger. ¿Subimos una o nos subimos 3 a cambio de perder uno de lógica? Es que Colmadud me parece buena. Pero Colmadud me parece buena, tío. Más 3 a percepción me parece algo muy... ¿Cómo llamamos la percepción? 5. Percibe, escucha y huélelo todo. No te pierdas detalle. Pero teníamos uno de aquí. Vale, lo que podemos hacer es ponerla. Esta nos va a bajar, ¿no? Pero tendrá un tiempo de pensamiento, ¿no? Colmadud, ¿cuánto tiempo? 7 horas, es bastante. Podemos dejar esa interiorizando y a ver si conseguimos un nivel más en esas 7 horas y se lo reembolsamos en la lógica. Claro, es que ya estábamos perdiendo una por superestrella más o menos, que es esta y que nos da
Aumenta el límite a 6 de visión espacial, sugestión electroquímica y compostura. Claro. Por eso estábamos perdiendo una. Vale, voy a desbloquear y voy a poner Cocol Madut. Interiorizar, vete pensándola. Y ahora mientras estamos haciendo esto no se nos ha puesto ninguna... ¿Veis que normalmente... No. Ventajas temporales ninguna. Vale. Ok. Pues vamos a ver si podemos hacer lo de la... Ah, que hay una cadena aquí, no la estaba viendo. Vamos a ver si podemos hacer ya lo de levantar el puente. Mucho trabajador por aquí. Aquí. A rusting control Pierde la panel. palanca. You grab the handle and pull the lever. Ahí está. The water lock La starts esclusa comienza a moving. moverse. Vale, y que va a quedar por aquí una pasarelilla. Y aquí había... Tengo que tirar la cámara para atrás, que si no, no lo vemos bien. Aquí había un carnicero, ¿no? Que estaba esperando a que se pusiera bien la cosa. Okay, if we ever need to get to the coast, then this is the way. But please, contain your... Mantenga su deseo de abundar por ahora. Vale. I don't want... Focus on one thing. Achieve it, then the next. Ok. A ver, aquí no había un carnicero, un pobre señor aburrido. El relé de radio retumba con electricidad. Vale. Vamos a volver hacia atrás porque tenemos que hacer lo del... ¿Cómo se llama? Lo de... El otro, el del puerto, todavía. Como no sé si a las 8:30 estará todavía, voy a ir a hablar con CC, Cindy Calavera. A ver si le podemos sacar algo más. El marido de la señora esta creemos que va a estar para el otro lado. El marido y el compañero de la otra señora, de la del Willing Rack, creemos que está del otro lado también. Tenemos que buscar mucha gente del otro lado. A ver, Cindy. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? The lieutenant, No hay nada patriot, nuevo, the ¿no? woman. That is on her. Someone's got to keep No hay an nada eye nuevo, on. pues nos vamos... Estaba intentando Also, pasarlo. On a first name basis, ¿Esos it's son? where they grow whores like her. Pig's not half as dumb as he looks. ¿Qué le estás haciendo al Can't you- muro? I haven't really started. Have you ever? We rarely see pigs round here, though. Yeah. Fine. She means the opposite. Ooh. Es que encontramos sobre ella sobre que le habían hecho una entrevista como que era una artista nueva, revolucionaria. Pero vamos, no nos dice nada al respecto, no nos da la opción de preguntarle. Así que vamos al puerto. Pim, pirim, pim, pim. Hay que hacer caminata. Y nos han dado experiencia estas cositas. Estamos en 21. Ahora salen cosas impares porque vamos dándole a las esas. Sabemos quién es este tío. A ver si nos deja decirle algo. Es un veterano de coordenado de Palpine. Hell no. It just has to be said. That was not a convincing line. Fucking loincloth. Loincloth? Now you see, that's not real. Fucking bug. I'm going to interpret that as a yes. How about you fuck off now? Okay, of course. There could be weapons aiming at us right now. Somewhere above, in the buildings. The other merc, the man's breathing steadies, but his eyes are... Bueno. Joder. Hola, mañana. ¿Este sabe algo acerca de lo del...? Hola, Wandering Man. No, nada nuevo.
Nada nuevo. Nos vamos por aquí. Porque ¿para qué vamos a asimilar lo de la tendencia esa suprema del otro? Vale, vamos. No sé si habrá aquí algún botón para abrir esto. Es que creo que solo nos daba la opción. ¿Veis? Joder. Estoy intentando bajar y me está costando un huevo. Creo que solo había la opción de moverlo para adelante y para atrás. With several knobs, the words marsh and arret. Para ba 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 ba. Pam 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 param pam pam pa 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 pa. Vale. No sé si este sabrá o tendrá que decirnos algo más. Sí. I knew you'd be back to talk with old Leo here. Yes, I did. Yes, sure, mister. Absolutely. Vale, nada nuevo. Ok. Guardamos, vamos para adentro. Habla con el tipo. Café de los temos gigantes todavía conserva algo de temperatura. Hay que ir por el lateral. Oriwi. Mejor voy a guardar aquí. Por si fallamos un 80. De ver, qué guapo. Me aparece la de la sirenita, ¿eh? He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. ¿Tú estás a cargo del puerto? Stares at you. Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's Dubois. good of you two to stop by. Señor Please, Dubois, ya tenemos have a seat. A ver. Señor I'm Dubois. Evrart Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. H. No sé. No me acuerdo ahora mismo de nuestras iniciales. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? No, es mentira porque ayer hemos venido y no estabas. De alguna manera te has movido. Bola de sebo. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some Más serious. vibraciones respuesta al nombre. Prefiero estar de fría. Please, Mr. Dubois. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't No soy de sentarme, no va Very conmigo. well, Mr. Dubois. I respect a man with... I, too, have convictions. One, should you find yourself more amenable in the... You're no titan of volition, buddy. He's got you in a fork. No eres ningún total de la voluntad. Or leave. Excellent, venga. Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one Esta another. silla es incómoda de narices. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting Ey, on nos is hace going to daño. be the Ah, most por la silla. comfortable chair in the world. It's Está vibrando la vibrating espalda. your backside. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Gart. Lawrence Gart. Some people have Camarero. no manners, it pains me to say. Bueno, This should take care of that nonsense. It un should be cheque, ¿no? sufficient to Ah, cover your vale, expenses que vamos for a con few esas. days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead, take it. Wow, that's 25 25 reales. That's good money. Un par de días, digo, esto nos da para uno. Coge este cheque cómicamente grande y métetelo por el culo. Yes, I know, Lawrence. Le vamos He's a dar a real esa. character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. With a grin, he points to the checker game. Cogerlo, It's like you're on a cogerlo, game show. dejar el cheque. At least Guardártelo me las don't arreglaré. thank him for it. Okay, okay. I respect a man with principles. No handouts, then. Now,
I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Nuestro arma. Let me assure you, Union people are on it as we speak. Están en ello. Tengo I've got my unos best rastreadores hounds looking for buscando that lost que no sabes gun. dónde está todavía. His slug-like lips move, but all you hear O sea que ya hemos is an hablado con él. echo. Lost Para gun. saber. The world is swallowed by a black hole of fear. Instinto lo hemos superado, pero aún así nos la ha bajado. Its gravitational pull. Arma y Lost extraviada. and gun. When he said, "Don't worry," he No te actually preocupes meant, mucho. be very worried. Agradecería cualquier ayuda que pueda proporcionar. Are you all right, Harry? Harry, You seem así es como anxious. creía Don't que nos be. llamábamos. Everything's going to be all right. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's La in a tiene safe él. place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. It was loaded. There were 2 bullets in it. You always Estaba keep cargada. at least 2 barrels loaded. Ujú. Uf, pero tenemos 2 menos por la silla, ¿eh? Kim... Officer, we will deal with... I Okay. wouldn't be so sure about that. O sea, que nos tenemos que comer este chequeo por narices, ¿no? Who does this No me lo guy creo. think you are? Ronnie the rookie? Puta madre, You 17. ain't worried about no Pa' lost ti. gun or unpaid bill or forgotten name. You're the bad cop. You're probably more corrupt than him. No somos un novato, probablemente seamos hasta más corrupto que él. Pero esto es todo, hasta aquí llegamos al cuyo, acomodarte en las sillas, cruzar los brazos tras la nuca. The fat man does the same, sinking deeper into his chair than one would think is physically possible. Good. Now lean in with some Con un toque de corrupción. Evrart, amigo, ambos sabemos que hace girar los engranajes del That mundo. we do, Harry. Let them say what they will about you and me. We're both born fighters. Estoy pensando en lo de las sillas, es una buena forma de incomodar a los invitados. Why, thank you. It's always nice when a fellow professional appreciates your work. That's it. Now kick back and add a Contraataca y dale final el toque flourish final con dignidad. for dignity. No sé cuál de las dos es. No sé cuál de las dos es. Y no puedo guardar aquí. ¿A qué se refiere? Gracias por tu hospitalidad. Pásate por la comisaría cuando quieras hacerme una visita. Contraatacar es un lugar de no siempre y ambos sabemos por qué estoy aquí, para aumentar tus riquezas a las tuyas. You strike me as a reasonable man, Harry. I like Vale. that in a... I think we'd like to ask you a few questions. Don't you think so, Detective? Questions will show him who's boss. Whatever you do, don't ask him about the gun first. Vale. You don't want him thinking you're scared. Este es el que no, ¿no? Vale. Vale, he oído que el sindicato está involucrado en el trapicheo de drogas local. What? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any Johnny fat guy, but I can't take slander. The reaction appears to be sincere, Pero but con este it's tipo no se impossible puede to estar tell seguro. with this guy, honestly. Lo estoy. You've hurt me, Harry. Me, a friend. But you know what? Me anima. I trust you, like I trust all my friends. And I know you'll never talk to me about this again, because you don't want to wound me. So do what you want, and let's change the subject. He's hiding. Ocultando his su real verdadera reacción reaction tras una capa de beneath corteza. Thank you for your understanding. We... You too, Lieutenant. You know, I like you. Gustamos nosotros you porque never somos un were my pasado. None taken. Do we have anything else to do here, Harry? Me ha llamado señor Dubois, ¿por qué? Of course. Let us dispatch with the formalities. My God, so it's true. I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, So good to hear that, Harry. words flow like a river of honey. I guess word has already reached him. It's just a brown folder.
You can't make... Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost No lo identity deja, que right se now. meta. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. ¿Cuál es mi nombre It's completo? Harry. Harry Dubois. Vale, me gusta, me servirá. And I can work with you, Harry. ¿Sabe Now, algo de mi what familia? family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think No lo you're soy. That's why I like you, ¿Qué Harry. clase de policía A good pone man que knows soy? Harry. You're not simply a cop, you're a star. A bright shining star in the drab law enforcement Eso es lo que me sky. gusta de ti, Evrart, me Outshining conoces. all- Of course I do, Harry. Logro desbloqueado, And I'm agente de gonna la help ley you shine. perestelar. The giant neon sign reading Harry Dubois. Somewhere in Mirova, a beautiful woman sees the bright glow on the horizon. ¿Dónde has sacado and esa says, carpeta? Ah, this? This translates into, haha, you guys are so corrupt. I find that very suspicious. I'm afraid this is meant for union eyes only, ¿Quién Mr. sospecha Kitsuragi. algo? Leíste la carpeta de I'm sure you envíos. understand. 92. Please continue, Harry. As you look at the folder, Evrart covers it with his hand and pets it. He's Porque no es hiding una it from you carpeta de la because it's MCR. not a real RCM folder. It's Eso, just another one of those brown eso no es folders una you carpeta de la saw in the MCR. file cap. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. Ujú. You should do something about A them. ver si por haberle pillado esto nos da alguna You ventaja got más. the name from the Census Bureau. Todo lo demás and de everything else acciones en from Martínez. your actions here in Martinez. Yes, Mr. Kitsuragi from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man. So is there anything else I can do for you, Harry? That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you will have to... Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Resulta que a los huelguistas le estaban sirviendo un brebaje alcohólico, así que he detenido esa locura. I don't know what that means, Harry, but I love it. I love your initiative. Knowing you're out there keeping things running lets me focus on the big picture stuff. Voy a irle diciendo Don't cosas even tell me what was going on. Alcoholic brew, stronger, stopped it. para ver si lo strike. importante, que es lo del I'm just gonna arcao, let you surprise me, nos da más Harry. ventajas por haberle dicho antes todas esas cosas. No va a preguntarme cómo he entrado. Harry, honestly, I'm just relieved you didn't get a hernia. A man your age. Sabe cómo hemos entrado. The big man peers at you. Anyway, I assure you, Vale. I am a very well-informed man. Hemos conocido a Information Joyce. reaches me before I even get the chance to request it. ¿Qué hay en el container? My Que dear parece Harry, algo... There are literally millions of containers in this harbor. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Smooth talking. Maybe that's the way Le to go hablamos about bonito, opening como a la the puerta de container. Moria. You should at Vale. least try convincing it. Hemos conocido a Joyce. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Solo colegas. Yes, we're all trying to do what's best for Martinez. Whoa. Qué That's majo, so demasiado nice. majo. Suspiciously nice. Según Joyce, la anterior cabecilla del sindicato desapareció bajo misteriosas circunstancias. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better... Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Joyce no dijo nada de una cacerola. Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe A mí me it was parece a un poco rabbit extraño. stew, or ¿Qué a le sucedió al, hairdryer, al anterior or an señor iron. negociador? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. He's an old man, Harry. Le llamaste I enano. wanted him to spend more time with his Harry. I have little people in my organ. Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry.
I'm only Joyce cree que el kidding, sindicato Harry. está despreciando You're sus not a midget. ofertas. Yes, yes. His expression makes it clear. Es muy This is responsable. childish and irresponsible behavior. Me parece un poco extraño. I'm just a nice guy, Harry. I wouldn't be where I am now if I wasn't nice. Politics is all about emotions, and I want you to have positive emotions. ¿Por qué no when te you think reúnes of con me. ella? If she actually wants to see me, she will find a way. Any He doesn't want No to quiere see verla, you. es así de It's as simple as that. Hablemos de otra cosa. Concluir. Of course, Harry. Let me just assure you, I have no interest in what she is doing. But I'll tell her Está lleno about de all mierda of it. este tío, My ¿eh? brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her. Vale, right acabo now. de completar mi investigación sobre el trapiche de droga. Ah, yes. Your side investigation. Actually, Rivershell doesn't have a mayor. Vale, hablaré con el alcalde, nos ha dicho. No tiene He alcalde. refuses to discuss it further. It's probably just a small nuisance. Vale, quiero hablar del ahorcamiento. Oh, of course. Y luego lo último, la That's your pistola. main thing here. That's why you're in Martinez. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. Y más I experiencia. understand you need to interview me. Detesto un pero por ahí. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Creo que está incredibly cayendo una talented at fuera. opening doors. Porque hasta con el casco estoy oyendo. Madre de Dios. He abierto unas cuantas puertas a lo largo de And mi I'm vida. sure you're going to open this one with flying colors, Harry. An excellent Nadie le opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Vale. Seguro que ni siquiera sabes nada del ahorcamiento. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on in Vale. Martinez. Entonces, ¿por qué no abres tú la puerta? Harry, I'm a very busy man, and You want to send someone a message that the De police que la are policía working for trabaja you. con él. I repeat, I'm a very... ¿De quién es la puerta? No one's. It's just a weasel. A weasel lives there. ¿Cómo que como Nothing for you to madreja? worry about. A loud blabbering weasel. Pues madreja When charlatana. weasels feel no one is watching, they start acting foolishly. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Vale. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and you can get the key from Mañana. El He's down apartamento by the para gates. Evrart. La llave la tiene Mañana's like mañana. a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door Ok. is. Una Once última I just cosa. open the door, you don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Quiere darle un susto. Hablemos de mi arma perdida. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, Que me la des, que la searching every tienes tú. playground, asking kids, grandmas, everyone. Tengo una vara de Your hierro. gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be Esperando con él. working Puede with que him. tenga tu arma para He might chantajear. even be ¿Sería holding capaz? your gun hostage. Pero puede que hayan comprado el arma. ¿Habéis tenido eso en cuenta? No me dejaré chantajear por mi propia arma. Mi arma no me importa, quédatela. ¿Significa que si trabajo para ti recuperaré mi arma? Damn it, Harry. That's exactly what it means. ¿Mm? I'm only kidding, of course. Of course. I understand. Nos ayudamos, nos We ayuda. help you, you help us. Me marcho ya, Evrart, pero puede que hablemos luego. Wait. You need this to get in and out through the gate. Gracias, justamente... Vale, sí, sí. Ya tenemos Here, la tarjeta, pero You're bueno. one of us now. A real red and white. Muy bien. Ha salido mejor de lo que esperaba, la verdad. Vamos a por la llave. Y aquí nos ha dado, abre la puerta del departamento para Evrart. La dejamos solo abierta, yo creo que la abrimos y entramos, ¿no?
Será lo mejor, ¿no? Le hablo, le digo cosas bonitas. You're back before the cargo container. Convencer a la puerta de que se Its abra. drawer has Vale, not no. less. No nos ha mejorado nada ni nos ha puesto otra opción. ¿Veis? Ya me estoy quedando atascado. Ahí está. De momento los golpes estos que estamos sufriendo nos los dan de uno en uno. Por eso no quería gastar ahora cosas para... Porque si luego dormimos y se nos recupera, pues no quiero desperdiciarlo. Aquí. Tenemos que hablar con mañana. Hola. So, how'd you like our harbor? You've been in there, he means. Talked to the boss man too, probably. Una utopía obrera asistir con aprobación. It's but a rest area on the path leading across open plains. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. ¿Alguna idea del The asesinato? mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed the question. Why even do such a thing? El puerto es el principal punto de sospecha. ¿Dirías que los estibadores están involucrados? What a thought. Why would noble workers Este, aunque sea muy majo, es muy de los suyos, o Unless they sea, were que cuidado. pushed, of course. A menos de que se les obligara. Your ¿Sabes dead cómo? guy El finado era un was an combatiente enemy enemigo. combatant. He was an agent of the opposition, Ujú. attempting to undermine our honorable efforts. En realidad ya lo I sabemos. ain't the murdering type, but that's just Pero me. mira, Large experiencia organizations like extra. our union have all sorts of men. Ok, With He's not lying about not doing it himself. él no lo haría. Understood. This has been off limit. no problem. I wish the best to you in your search. ¿Tienes cierta llave? A key, huh? What door is this key supposed to open? Esperaba que tú me lo Of contaras. course, I got you. You don't know anything. I got that key right here. And let me tell you, it's mighty good of you to help us out during the strike. Working class solidarity, as they say. Eres un oportunista. Es que este no lo abro para mí, sino por todos los trabajadores del mundo. I knew this man was a commie. And it's a good thing you're doing too. What you're looking for is a En basement realidad door no, behind somos the todo lo contrario, greenhouse. pero... That's behind Una the puerta welding que da and entre lattice. suelo detrás del invernadero. That's all Vale, I sí, know. ya sabemos cuál es. Our organization is what you call compartmentalized. Means Está we keep out of each compartimentada. other's business. Cada uno se encarga de sus propios Ok. asuntos, así si Where pillas did you a get uno the no key puede decirlo from? de otra persona, claro. The janitor gave it to me. La del Nice fella. conserje. We talked about life and things that really, truly matter. None of this mess we're in. This jiving and juggling. What's it for? To feed our children, I guess. ¿Alguna cosa que deba saber sobre esta comadreja cuando estará en I'm more casa? of a philosophical dock worker. I like to talk about the big picture stuff. He means he's not going to Que no tell va a you decir nada because porque no he lo doesn't sabe. know. But he will shoot his mouth off with you now that you're working for Evrart. Ujú. Who he is and what they're fighting for. Vale. This is interesting. ¿Sabes algo de los chicos de Hardy? Igual ahora nos cuenta algo porque trabajamos para Evrart. Los Hardys? Trabajamos. Los They're Hardys. an independent militant group. A bit too high-strung, but it comes with the responsibility. They're sort of like you. Preserve the rule of law and all that. Except El it's Estado de Evrart. Derecho, pero es But el really, derecho de they're just Evrart. like you. Is he actually comparing you, an officer of the law? Come on. He's just trying to keep the peace. Dejarlo pasar. The man whispers a jaunty tune. ¿A qué se debe la huelga? We're negotiating our share. ¿El trozo de pastel? Aye. ¿Cómo de grande os gustaría que fuese ese trozo de pastel? O sea, que ni siquiera pensiones y esas cosas. This stuff. Ya they lo already tienen covered. cubierto. Never grateful. Were we ever grateful, we'd have nothing. You fight for every piece. Ujú. Intentan quedárselo con todo, no solo un coche. ¿Cómo de grande os gustaría que fuera ese All of it. pastel? Quieren todo. However, right now we want all the harbor workers to be on the company's board, so they could take part in the decision-making Mhm. process. This seditious talk sounds like communism. Just so we're on the same page.
Communism is basically wanting to kill the rich people or deporting them Vale. to a labor camp in southeast Grad. But don't say that out loud if you're a communist. Vale. Jefe Bran, ¿qué puedes contarme I sobre think él? it's best you make up your own mind now that you've met him. I guess you kind of get to be the village chief. By that, you mean corruption? By heavens, why would he not be corrupt? We live in a harsh and disordered world, see? The old man is corrupt for our benefit, and we know it. Appreciate it even. El escritorio que He tiene is se me antoja personally bastante not too lujoso. lavish. He is reasonably lavish, sure. Razonablemente That's his prerogative. sibarita. It's not like you want a saintly... Besides, there are no non-corrupt systems. Not you would like to say. But then there's this man has political theory, and it has ¿Eres not. comunista? No. I don't think I'm a communist. Seeing something of value and saying I want it all to myself is even a weak child can think it. The only thing's holding someone back De acuerdo, just the way hermano. the world works, boyadero. Folladero. ¿Pasas mucho tiempo meditando la situación política? Sure. I've had the necessary free time. The look in his brown eyes conjures up an understanding, for it all comes together now. The way he speaks about scabs. El código his boyanero general franco-veneciano attitude. de 500 años. He's a follower Apropiación of a del ingenio 500 year, vespertino. that of a noble peasant, or a traveling herdsman. True to yourself, independent in your actions. Nos The dice. man sits on the railing, his hands reaching. Vale, está bien, nos vamos. Hola a todos, buenos días. Pam. Vamos a saltar una casita. ¿Veis? Esto creo que es lo del viaje rápido. Estos símbolos que hay aquí. Y entonces que si te pones en uno de ellos puedes pegarte a otro. Que tengas explorado, me imagino ya. ¿Cómo vamos de...? 57. Vale, ya tenemos más de la mitad para poder poner a la lógica. Cuando perdamos lógica por ponerlos el patumacaca ese, como se llamara, que nos da 3 a percepción. El niño ese le voy a meter una pedrada un día. Vamos. This must be it. The basement door is weather-worn. Llamar a la puerta con You cuidado. knock silently. The upholstery muff. I guess no one is in. ¿Qué opina de hacer? Let's be honest. This isn't what I joined the art. Apparently, working with the local union boss to get info on an investigation is not something I'm squeamish about. If the Merc Tribunal happens before we solve this, we are looking Es at una puerta casualties. abierta What's what, comparado. on the other Vale. hand, we could just leave and tell Evrart we opened the door. No one seems... Yes, presenting a fabrication is known to get results here and there. The door is right here. You can just... Besides, if you never open it, you're never gonna find Ponemos it. el oído. The leather upholstery is worn and rough against... In fact, it's oddly silent in the yard around Los you. pájaros cantan. No birds chirp. Usar la llave. You try Podríamos to be ir. as silent as you can. Finally, the door unlocks Okay. with the sound of the key turning still echoes in. Hemos abierto y vamos a entrar. Y por aquí. ¿Y esto a quién pertenece? Que no le caiga bien al otro. ¿Esto qué es? El nosapez. Magnesio, siempre lo cojo al revés, ¿eh? Pequeña maleta llena de ropa. ¿Tendrá imitados? Esto sí es un nosapez. Vale, tienen el mismo icono. Que no estoy loco. Estoy totalmente estúpido, ¿ok? Quien quiera que viva aquí siente admiración por los héroes de fantasía y músculos. No sé si al coger estas cosas nos están dando también experiencia. Pensaba que eran los circulares que salen alrededor de nuestra cabeza. A ver cuánto tenemos. 59. Y ahora le doy a este. 60. Vale, bien. This is the flag of Revachol, the suzerainty. La bandera sucederá en el Revachol. ¿A qué viene el sol? This isn't just one sun, but there are little suns Milagro del dancing sol around the sextuple. big sun. ¿Qué es el milagro del This sol? it's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. La vieja 6 bandera small sucederana. suns Hacer around una the reverencia ante la This bandera. complex halo phenomena. The tenant is an old-fashioned guy. Ajá. By old-fashioned, Muy de he derechas. means very right-wing. Nosotros también, en teoría, ¿no?
Hacemos una The reverencia entre la lieutenant bandera. does not bow to the flag. It accepts it is not my flag, he thinks. My flag is the signal blue of the zone of control. Un libro abierto que titula El mundo secreto de los bastones. Qué divertido. Una camisa que nos da uno de lógica. Justo lo que íbamos a perder. Y esto nos daba abstracción y nos quitaba sugestión. Podemos ponernos la camisa para recuperar la lógica esa. A row of mugs sits on the shelf. Tocar Each las a little tazas. ring. Son como las otras. The image, there's something disdainful in the way the curves. ¿Por qué me siento it incómodo? looks like the artist is celebrating diversity, but underneath he's just making fun of these people. Vale. Of course, you slippery bastard. Claro. The lieutenant picks up one of the mugs. I'm beginning to feel better about breaking into this man's apartment. Nuestro compañero no es totalmente de ultraderecha. A ver nuestra taza amarilla. Your broken mug friend would feel very Diría aquí much como at en home casa. here. There's the missing tin soldier. Whoever lives here might have used the whirling's utilizar- container to dump his Ajá. truck, and now they've drawn the ire of the Union. La cosa se pone An interesante. interesting little clue. Let's see where this goes. Perhaps you should break into apartments more often. Quizás deberíamos. ¿De verdad crees que es la misma persona que tiró la ropa a la Who basura? knows? 5 I'm not experiencias más. expecting too much from these clothes in the trash lead either way. Ok. You could ask Evrart who this person is once you're done here. Apartarse de las tazas. Y vamos a pillar esto. Lo desinfectante. Vale, esto es lo de las tazas, ¿no? Aquí en teoría ya lo A hemos row mirado of todo. mugs sits on the Era por si shelf. podíamos colocar la nuestra ahí. ¿Veis? 72. Por 2 tonterías que hemos hecho. Y por investigar y darle clic a todo. Está bien, está bien. Hemos abierto la puerta, ahora deberemos ir a hablar con Evrart, ¿no? Otra vez para allá. A ver, ¿esto cómo lo llevamos? ¿Podemos verlo ya? Es que no quiero hacer una tirada que me vaya a hundir. Just an ordinary wall. 17. Nothing to Hemos see sacado un here. 17 antes, pero voy a esperar. Voy a esperar. Para pa. Sí, parecía un poco pingüino el de Batman. El Evrart este. Sí, está un poco fanega. Para pa. Para pa. Sube, por favor. Acabo antes clicando. No tiene que hacer todo el parkour, por lo menos. Otra más, otra experiencia, ¿eh? Alguien acostumbra a relajarse contra la radio. Cierto es, cierto es. Ahora le decimos que ya lo hemos hecho y dirá, mira, he encontrado tu pistola. Porque está el otro con nosotros, si no, según me la da, hago ¡boom! Y que haya guerra, a mí me da lo mismo. Vamos a guardar antes de hablar con él, por si acaso no nos empieza a meter hostias a la vida y a la moral. Por lo menos estar preparados, no tener que hacer todo el camino otra vez. Oliwi, ya está todo. Todavía tenemos nuestra lógica, no nos ha bajado ni nada de eso, porque todavía no hemos completado lo otro. Mr. Dubois, every worker. Un miembro de la Junta. Cada trabajador por su cuenta. That's right, Mr. Dubois. I see the socialist democratic fervor now. Creo que no burns in your soy heart, socialdemócrata, ¿eh? too. How can I help Creo you que soy más today? social nacionalista. Digo. He abierto la puerta. Podemos ya hablar I'm very asiento glad to 70. hear that, Hemos subido de Harry. nivel. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Subimos de nivel esto. 70 y teníamos 70. Tenemos como 40 del siguiente, 43, sí. ¡Tan! Podía haber esperado a ver qué nos dice y usarla ahí. Pero paso, he dicho que iba a subir la lógica, así que voy a subir la lógica. He's trying to figure out if you're lying.
There is no way to sway this man in any direction. He is unsuggestible and unswayable. Just tell the truth. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. Pissing No está off enfadado con Evrart nosotros, está rainbow comprobando que el otro coalition. es un poco de derecha. He was Sí. testing you, Y la habéis superado. and you succeeded. En plan, quiere alguien que le digas algo y que haga lo Now contrario, ¿no? let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. He oído que hay una conexión en la... No sé qué decirle. Esta. La basura... Es que igual es darle información que no necesita. Bueno. Racist mugs in the trash and in the apartment? I have so much confidence in the ability of your organization. Yes, yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Oh, no, 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 y por el sitio de donde está ese I don't apartamento no cross tiene paths tiro. like that. All I want is for you to see. Oddly, it seems to be true. Puede que sea cierto. Puede que la comadreja haya limpiado los rastros de los asesinatos. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high caliber case like this, but he does live nearby. Vive cerca. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are neat freaks. If you don't mind me saying so, I feel like a real detective right now, Harry. Am I El trabajo getting this policial va right? más allá de blandir una porra imaginaria. Of course, Harry. I'm not a real police officer. That's all he's going to say on this. Autoridad, ahí. He oído algo de una conexión entre el linchamiento y la huelga. By Me gustaría now, saber tu I'm opinión. sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Ya lo sé. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flat caps. No está diciendo nada falso, ¿eh? Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Así es. You mean our victim? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Sigue siendo cierto, He por desgracia. performs a motion as if spraying bullets from a... I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yesut, Semenine, Sadamoritsa, you name it, they've done it. Y es que Joyce nos ha dicho que es así, que está intentando que no entren. Y el grupo ha dicho que va a cancelar la orden, pero que tardan tiempo. O sea, no está diciendo una mentira, ni él ni la otra. Los tíos son realmente los que están diciendo. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Sigue. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Ah, qué guay. Yes, ¿Se muevan? I'm an old man, Harry, but enough about me and my fun container. One of them got Creo que eran downright todos veteranos suicidal, curtidos. getting drunk, La vena violent, suicida. a little rapey. Even their Luego own había dos. negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Quiero a mi compañero, Ten We cuidado. got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and Espera. we push back. Ah, vale, es que And estaba when viendo, we do, we push to estaba viendo kill. un punto como si tuviera uno más que poner, pero no. El vecindario completo está en el ajo. Potentially, Harry, Y potentially. ya lo sabemos. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners, tough guys, all ready to spring into action for their home base. Eso está bien, pero cuidado que las ametralladoras y las armaduras de ceramita hacen mucho. There's a militant wing inside the Union, a group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood. Titus, ya hemos hablado con él, le hemos sacado todo. That Al sounds a bobón. bit like organized crime. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Titus, ya Again, sabemos. That sounds like Crimen organized organizado. So these
idealists killed our victim. No. One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon Hemos hablado ourselves con to kill this Harvey. beast that Vamos, was digo, burdening the land." con Titus y no habla así. He probably worded it differently, but that was the idea. Vaya, mira, justo lo Sure digo. sounded to me like they killed him. Aren't you worried we might arrest them for this? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martin A's boys, tough and gritty. Ya, I'd ya, like to sí, see ya, the man la who hemos takes them in. conocido So he también a tu doesn't abogada. want to counter with a narrative that exonerates the Union. But why? Ha mencionado a cierta abogada. Oh, Liz is a bright one. Ujú. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. ¿Cómo sabes que la But compañía Harry, de transportes she fue quien came back contrató a los 5 grand, mercenarios? so how do I know? Let me tell you about these people. De un That's modo their superando. MO. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company after a little rebranding. So you believe the scabs were organized by the security contractor? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that Lo voy don't a just decir. happen to show up. Of course, you're always one step ahead of me, Harry. I'm no genius. I'm in this position because people like me. Tribunal? That sounds serious, Harry. We union Parece men should be aterrorizado. shitting ourselves. I wish you hadn't told me that. I'm gonna lose sleep over this. He's Ya lo clearly sabía. happy about the tribunal. No parece muy Oh, preocupado. Harry, what do I really think about the tribunal? He wants you to do more things for him Ujú. before. Háblame de Titus Hardy y su pandilla. No, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members. Son 8. Always Compañero, que working no to te has advance their pispado. position in the local socialist Por lo menos lo democratic quiere decir. movement. Old Theo used to run them, but Antes things los really llevaba kicked Theo, el de la into gear pistola. when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Interesting. Who's second in command? Segundo al They're mando. almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they No nos work dice with nada. them. Hell, interview them, but don't fight them. They really are just like you. Men who Ya he like conocido beer, a los women, a los and some Hardys. ¿Puedes order decirles on que the colaboren? streets. But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded Vale, this mi talk. arma también estaría bien. You can now go and tell Titus about this. See what he has to say. Also, Harry, here's 5 real. Son 5 reales, tío. ¿Esto a cuánto de I'm qué? not giving you anything. I'm just holding out 5 real. No lo necesito, tan solo quería un poco de ayuda con los Oh, Hardys. I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Buena charla, Anything démosla por else? concluida. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really Me interesa wanted más mi to arma, por strike. favor. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martin A's. Ay. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely... Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man. A man of the left. So you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Soy un hombre de la izquierda, soy un patriota de bacheliano. Just between us, I don't care for those lefty dinks either. It's all about power, and here's how we're gonna get it. Kingsman. Yes. Please. And what would this entail? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper. And ¿Para then qué son mail las it to my firmas? accountant in La Delta. La I'm Delta, glad ahí you no hemos asked, estado. Harry. The Union is going to build a modern youth center in Martin. There's a nameless little Callejuela street sin on nombre the en la coast costa, with rodeada de some un par old de houses casas. around it. Most people have already signed. I just need 2 ¿Qué les more pasa a los signatures residentes to get this actuales? mission off the ground. They are just going to have to Convivir deal con el with ruido de the la construcción durante 6 construction noise meses. for 6 months. Is he absolutely sure the tenants won't be thrown out? Am I? Harry, these people, Martin, we're going to build a youth center there.
The value of ¿Dónde their está crop on the exactamente? coast, En la Harry, costa, across cruzando the el canal. O sea, para el There's otro a lado, ¿no? cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. La aldea pescadora esa de la que nos han hablado. Los quiere... ¿Quién tú qué Depends. opinas? I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. But, he thinks, it's you. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking... He's saying as little as possible, as vaguely as he can, deliberately omitting things. No lo pienso hacer. Perfectly acceptable. No one's gonna force you into anything, but the good news is, the moment you change your mind... The lieutenant's eyes meet yours. Okay, fine. Vale. Most certainly, Nada de Harry. aquí. By all means, Venga, hemos Harry, cambiado de idea. you Parece que bring nos joy to mandan my para allá, heart, ¿no? Harry. Such a pleasure to be working with you. Here, you need to get signatures from Isabel Sadie Isabel and Sadie Lillian and Carter. Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. Ya está arreglada, claro, le vamos a verlo nosotros. Mail this to 13022 Correo. La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a real Kingsman and a patriot. ¿Cómo vamos a verlo enviar si no hemos ido todavía? No, you didn't. Just like I know you'll get it done. Once you stop horsing around, by all Conoce al means, cartero, Harry, por eso sabe que what's on no... your- See you soon. No nos ha dado nada. Pero nada, ¿eh? Las dos firmas, el origen de disparo. Vamos a hablar con Titus. Vamos a hablar con Titus. Titus. A ver si ahora tenemos... Coño, me quedé atascado otra vez. A ver si ahora tenemos alguna tirada con él. Supongo que ahora al hacer esto estará obligado a ayudarnos, ¿no? Es su jefe el que nos ha dicho que nos ayude. También te digo, solo tenemos la palabra de decir, no, ha dicho que nos ayude. Me ha parecido raro que dejase la opción de decirle, ya lo he hecho, cuando no nos hemos ido. Param, pam, pam. Tiene con la cosa eso, de que se pueda seguir utilizando. No sé qué es lo que hay que hacer. No lo sé, pero bueno. 11 menos 20 y tenemos todavía que ir a la otra zona entera. Ahí, tiramos un poco la cámara para atrás, más fácil moverse. ¿Lo estáis oyendo bien, chat? Porque ahora lo noto yo como un poco más alto, pero creo que es por las máquinas que había en el puerto. Vale, aquí estamos. It's you again. Sí. What is it? No me gusta que se tenga que levantar todo el rato. Venga, hijo. Uy, que imposible. Ojo. Presentar una teoría sobre... Ya tenemos un 28. Claro, con Joyce, el mercenario del que habéis colgado, bueno, pues sus amigos van a por vosotros. Yeah. By friends, you mean his squad mates from Cronell. Sí. Wouldn't want to beat up his grandma. This is what happens if you take the law into your own hands. Puede que otros también lo hagan. Let them come. The Hardy Boys are right fucking here. No va a funcionar, ¿eh? You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Yeah. A well-oiled murder machine. Golpea a Blondie con el hombro. Vamos a ir con esto. Fuck is that supposed to? We're not bees. We're men. We're socialists. Eso, ser socialista no protege de las balas, que lo sepas. He's trying to phase you. Bueno, voy a ir dándole a todo. So are the local gangs. No, no, no. The fucking Barmy Army and the Madre scum. You've been
Seen any around? Están demasiado confiados. Se van a llevar una. Yeah. Where are they now, huh? Sent back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals, special forces, as you said. They are not a gang or barmy army. No, no lo son. Y es que se lo van a comer con esa actitud. No nos están dejando ayudarlos tampoco, No, ¿eh? they're not. They're uncoordinated and drunk. We got weapons of our own. We got Ister 50s, Zeelagers. Glenn's got a knock cannon at home. I guess we're gonna see, aren't we? Eso ya se ha comprobado. That was an unsure phrasing. Titubeante. Espero que tengáis razón por vuestro propio bien. Right about what? That a 50 caliber bullet goes through shit? Yeah, I am. Ya veremos. Un calibre 50 sí, pero no creo que todos tengáis un calibre 50. Eso es un rifle de francotirador, es una barret. Y eso está hecho para que sea antitanque. No te puedes mover con uno de esos. Big fucking surprise. No es el Call of They Duty, ¿eh? hire psycho scum. Igual es eso. ¿Creéis que son gamers? ¿Creéis que son gamers de Call of Duty? What do you think is gonna ¿Son Modern happen? Warfaristas? Vale. What do you mean? Okay. Vale, cuenta con mi arma. Cuando la encuentre, claro, la perdí. Supongo que me veréis entre ellos acribillándoos. No, nosotros no somos... Os van a No, exterminar. they won't. Get out of here with your negative energy. Estamos diciendo la He verdad. really doesn't like you ruffling their feathers like that on what might be the eve of battle. No estamos diciendo ninguna All mentira. it means is that the situation is serious. No wonder you cops get shot to shit every day. Can't go to war with an attitude like that. Vale. Nos marchamos. Tenemos un 28%, ¿no? En esto. Vale, podríamos probar. ¿Y qué más tenemos aquí en Missions? Las dos firmas, que es del otro lado, el origen del disparo del otro lado. Esto es tras la autopsia. O sea que tenemos que coger la pistola para bajar el cuerpo. Primero hay que hacer lo de esto para poder hacer esto. El enigma graciano es lo del otro, que no me interesa. En el otro lado. Este es hoy por la noche. En el otro lado. Cuando bajemos el cuerpo. No, este no lo voy a hacer. El gamberro de la carretera. Encontrar el vehículo que está del otro lado. El cuerpo de la víctima cuando lo consigamos bajar. Por ende, después de lo del otro. La placa. Esto sí que no tenemos ni puta idea de dónde está la placa. La ropa en la basura. Podría llevar un tiempo. Pasadizos secretos, todavía no sabemos. La hora del karaoke no hemos encontrado esa. Los pantalones son muy caros, no me pienso comprar unos pantalones al puto crío. Que eso se los robo. It's you again. Vamos. What is it? Quiero aprovechar a ver si lo sacamos ahora. Porque la lógica nos va a bajar en cuanto tengamos la... En cuanto tengamos la... Allá. Estoy hablando yo. En cuanto tengamos la investigación hecha nos va a bajar uno. Floor plans, bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. ¿Por qué estás tan seguro que Rubin no se lo cargó? Because she was here, all night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was... Yeah, with us, drinking, near the stage there. Bueno, tampoco es la primera vez que cubren a uno de sus compañeros. No. That's a lie. Mentira. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe. Puede que también went on saliera. two. She has an operation to run from her lorry. Lo sé, lo sabemos. We're not getting into what that operation is again. No hace falta, tranquilo que ya lo sé yo. That's probably for the best. Don't No break bajes el the ritmo stride. ahora. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. All right, we're in. Ruby desaparecía de un pequeño lazo de tiempo. Esto es brutal. Ahora coloquémosla en la azotea. You got his attention. Now don't ruin it by making weird claims. Remember,
You can still mess this up. Vale. Cabestrante de la pared de atrás, en la pared de... Oye, esta no es mala, ¿eh? I've seen the winch. I'm not blind. Kidding? Let's go with that. Point is, it's just a rusty winch. No sube hasta el It techo. doesn't put her on the roof. ¿Algún punto interior del Whirling? Nah, the only way up there is through Clausia's room. Puede que haya What más. do you mean? ¿Qué sabéis de We've este only lugar? been drinking here for what? Been thinking of getting wild. There you go. Hay una puerta cerrada en la cocina. La puerta! ¿Alguna vez has usado alguna de ellas? Una en la cocina y otra en el tejado. No, but that doesn't prove Ah, anything. entonces no has estado. It's just 2 dolls. We're not giving you Ruby for that. She's one of us. No he dicho eso. What if they're connected by the winch, Eugene? That is your name, right, Eugene? If they're connected, she could have gone to the kitchen, gone up, shot him on the roof, then come down. All in 5 minutes. How about that? Yes, she could have. This is one long shot. Niega con la cabeza, pero su mirada denota interés. Tell you one thing. I liked how that goddamn winch came up again. That was nifty. Vale, cuando te lo he dicho yo no me has hecho ni caso. El disparo viene del tejado, ¿verdad? Maybe from 72% de posibilidades de que viniera del tejado. 72%. There's a Definitely lie. The truth La is verdad es por lo que... Lo insisto, resulta que es hacerlo. Sí, tenemos un... Claro, la verdad es poco creíble. Le vamos a decir que tenemos un laboratorio balístico en Curón. Wouldn't hurt to have one of those in Bartonese. What else have you got? That puts her on the roof. Ha dicho que todavía la podemos cagar. Y esto lo que el experto podría haber escalado la pared como una... Eso es lo de cagarlo, no lo voy a decir. Hemos establecido una vez por todas que Ruby no puede haber tenido acceso a la azotea desde la que dispararon al hombre. Firmly. Try shit on a Un posible stick. pasadizo. And even then, a Ralph doesn't put that bullet in the Burke's head. A gun does that. And Ruby doesn't carry one. Phase 2. El arma Murder homicida. weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a shadow of a doubt. Just don't contradict yourself. If it doesn't sound like Ruby did it, Vale. maybe keep it to yourself. Uf, el rifle puede venir bien, ¿eh? La casa de empeños local vendió mi arma a una mujer. Puede que fuera ella. No sabemos a quién. ¿La vendió a una mujer? God damn. That's just about You were warned not Estás to bring bajo. it up. Your best shot here is to just back out of it. Okay, cop. That's all you needed. Vale. Doubt. Nos ha dejado un... El rifle. That looks antique. A Bell McGrave. It's inoperable. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. God damn it. We need to close that dump down for Hmm? good. Okay. Hay I armas see tiradas your por ahí. point. There are guns lying around. Damn it. Vale, duda. Le hemos metido la duda en la cabeza. We just missed one. Ruby doesn't know this place, boss. Just these cops digging up shit. La casa de empeños vendió mi arma a una You mujer. lost your gun? Tell me, did you lose it before the murder? No, antes del asesinato no. El arma lleva aquí... Yo llevo aquí 3 días y ellos 3 semanas. No, Of course not. no, no, no. Ruby didn't use your lost gun. Stop thinking about your lost gun. This was merely a thought exercise. He did not lose his gun. Yo no dije que demostraría que ella tenía el arma del crimen, solo que tenemos que encontrarla. I don't know, cop. Why don't you find your lost gun? Easy now, Al. Titus, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this.
Why would she do something like this? Phase 3. El móvil, el último The componente. big one. El Get grandote. this and they'll give her to you. Remember, No don't los piss cabres, them nunca off. funcionan. That never works. Esto los va a enfadar, lo del liderazgo. Puede que lo matara pensando que así se ganaría su favor. You had expressed, on occasion, your dislike of the mercenaries' presence in Martinez. Whack someone in my district? That doesn't carry much favor with Titus Hardy. She has to know that. ¿Por qué montó la tapadera? And I suppose you have a theory on that. Para encubrirse a sí misma, Titus. Think about it. Why go through La segunda es all que that creo que le va a effort? cabrear. It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back Eh, downstairs. ahí, Really, ahí. Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan No, if no, no. I'd have been first. Time for a logics demonstration. A Shanky. Imaginemos que lo mataste tú. I didn't do it, fucker. It wasn't my... You probably did, though. It's just a thought experiment. Think, Shanky. You killed him. You got up there, shot him, cut down. ¿Preferirías ir a juicio con tus colegas como parte de un linchamiento popular o solo tú por asesinato? Fuck you, man. I would never fuck my guys over like that. She didn't either. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Ujú. Oh, so he didn't rule her out completely. And she skipped town. This is good. Es que Titus usa la mollera, las cosas no encajan. Tenemos que hablar con ella. Silence. He looks around the room. No hace falta que les demos a todas. The old man in the corner nods. A very small nod. And a trickle of tobacco spit on his lip. Imperceptible como el hilo de tabaco mascando de sus labios. This is the only option he cares for. Ah, o sea que solo al antiguo jefe, ¿no? Es el único que le importa Yeah. su... Ok. I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Okay. Add it to your list of suspicions, if you want. Cuéntame. I don't know. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However, hard I asked. Wanna know why? ¿Por qué? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior. Why Flynn Luis is siempre always resulta incriminatory. incriminatorio. Perhaps. Toma 70. Ask her if you find her. Subido de It nivel. won't be easy, though. She made sure of that. Vale, una cosa. Hemos subido este punto, sí. O sea, nos volvería a 4. Vale. Espacial 4, sugestión, autoridad. Nos están viniendo muy bien. Detractor, sugestión, autoridad. ¿Qué queréis? Pues que sugestión viene muy bien. Para ir dejando 5 en todo lo que podamos. Visión espacial también viene muy bien, pero la hemos usado 2 veces. 3. El titiritero. O la dejamos para explorar alguna nueva. No. Vamos a darle de momento. Cuestión. Vale, esto ha sido bien. 70 es cuando hacemos algo importante. Pregúntale si la encuentras. Pero no será fácil, se asegurado que sí. ¿Cuándo fue? Friday afternoon, when you first Tienes a la arrived, noche. I got word the RCM was Ok. in town. Then she ¿De came qué estaba in to tan see me. asustada? I told you. You. ¿De mí personalmente o de la MCR? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. Hostia, pues no sé por qué estaría asustada de nosotros. Somos un poco patéticos.
Venido a anunciar el fin del experimento humano. Sure, the human. You know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. Pero ahora no las tiene todas. Está empezando a dudar de que somos un incompetente, ¿eh? ¿Qué más te dijo de mí? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop Que somos persistentes. until you have something on her. Escucho hablar de ti en Jamrock. Abrelatas humano, que vuelves a los sospechosos los unos contra los otros, que los hables de par en par como si no fuera nada más que latas. Esta tía sabe quiénes somos de Jamrock. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having to go on with our lives kind of day, Al. How about you? It's not an actual question. Silence. He nods. ¿Algo más? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This cock, Titus. Solo espero que el juego cuando acabe no seamos nosotros el que ha ido disparando. ¿Alguna pista? Es que esto te sube la moral. ¿Alguna pista sobre el paradero? She's not far. No lejos. We know that much. Nos ha llevado el camión. Se ha ido a Good pata. fucking luck, man. En la otra zona, ¿no? She knows this place like the back of her hand. Yeah, Al. And we won't either. Bueno, pero hemos ayudado ya a bastante gente. Nos puede ayudar. Really a hardy candidate anymore, is she? Ah, anymore. She's not, Glenn. ¿La habéis buscado? A little. Por la costa. Where have you looked for her? More precisely. More precisely, on the coast. Más allá de la esclusa de agua, efectivamente. She's not here. So, I'm thinking. ¿Alguna indicación para buscar? Sure. There's some shit Un lugar con puñado de chozas. Esa de pescadores. Ya, justo. So, that's one Okay. place. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Una choza en la que a veces se hospedan junkies. We will start there. One more question. ¿Cómo la reconoceré? What does Ruby look like? Boyish. Marimacho, pero teñido de rojo, parece un camionero. She looks like a lorry man. ¿Alguna idea de qué hace trasteando con las frecuencias Ulan? What now? She said she's building Emisor de palidez. a pale emitter. Pues lo ha dicho mal. We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. This Puede ser otra guy palabra. barely understands what he's talking about. Que haya entendido otra cosa. There you have it. Pale something. No es mucho, pero bastará. En marcha. It'll have to. Tiene la mano. Venga. His grip is firm and reassuring, like holding a piece of unpolished granite. Por las buenas bien, por las malas mal. Not just granite, tightly packed Material de posse and sargento. sergeant material. Debería ser poli. When are you gonna get it through your dumb head? I already. Pero no tenía claro de que tú lo fueras. O sea, ya nos consideran poli de verdad. And he still Todavía isn't. no lo está del todo. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks. Claro, ¿por qué nos tiene tanto miedo la otra? Hemos perdido la cabeza del todo, ¿verdad? Completamente esquizofrénico. Pues vale, son las 11:30. Vamos a ver la zona nueva. Tururururu. Turururu. En la zona nueva se iba por abajo. Por aquí. Tururururu. Allá voy, bichis. Vale, o sea, esto es lo que sigue cortado, pero se puede pasar por aquí. Vale, vale, vale. Voy en casa, perras. Vámonos a explorar. Exploración. Cosiquis, cosiquis. ¿Puede pasar por aquí? Ah, vale, hay unas escaleras que casi no se ven. ¿Qué es todo esto? Experiencia. Camiones abandonados más allá de la verja. Magnesio. El cartel pone prohibido el paso a alguien garabatería una estrella invertida en él. Eso era de... Empatía y lógica. Era de los revolucionarios.
Voy a ir pegado por aquí porque como no sé qué hay, para ir por la zona ya más o menos. Mira, ahí hay huellas del coche. Alguien ha roto la valla y el alambre de espino. Ahí hay money. Unos columpios. Falta el columpio. Hace mucho tiempo que no ha estado nadie aquí. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind Desolación whistles por through doquier. the Si mirar skeleton aquí of the las small house marcas behind que you. hay. ¿Qué pasó aquí? In this yard? He's assessing the situation. ¿Hace cuánto tiempo que lo van? Someone thought they could have a summer house in a block obscure. No salió bien, lo abandonaron. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. Es A un bloque black oscuro. block, a part of the city left unrenovated after the war. On aerial photos, block obscures look like dark squares. Aquí sí que esta parte de la costa es un bloque Practically, it's oscuro. not an official term in any way, but look around. Alcantarillado, líneas Sewage, broken eléctricas. power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Quizás dejaron algo Yes, útil. for you to scavenge like a post-apocalyptic scavenger who collects trash and... It's not meant as nagging. We should move. I don't think our suspect is in this particular yard. Vale. Ribachol es el sitio, Martínez es la ciudad, ¿no? Ahí había otra cosica, pero no sé. Vale, eso está por fuera. ¿Qué es esto de aquí? Quiero coger todo lo que pille, lo que sea posible. Y hoy no tenemos dinero para pagar de momento. A ver, es muy pronto. Pero no tenemos dinero para pagar la habitación. Gloria a los fantasmas que somos. Adiós. Por ahí siguen las... Ahí dejó su colección de música bajo la lona. Oye, una cinta de esas. ¿No teníamos una misión de eso? Smart Lectures en ensayé. Esta creo que es la que me gustaba a mí. Hay pájaros en el abedul, el apenas perceptible cuando el canto proviene de arriba. Oye, pero muy bien. ¿Completadas? Títulos de deslate de la ubicación de Ruby. Vale. Ya tenemos una cinta. No sé si es la triste. O la que necesitábamos, por así decirlo. Pero bueno, tenemos una cinta. ¿Esta cinta se puede poner en nuestro cacharro? Ah, mira, tenemos también el sobre blanco. Interactuar. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period. And Vale, the zone mirar el plan. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to Parece más un centro comercial, ¿no? to the already existing Terriblemente cerca de los bloques de almost vivienda. wall to wall. This is either an ominous or cool architectural choice. My money is on cool. Looks like a cubic pyrite. ¿Qué opinas de I'm no esto? property lawyer, but it looks fine. I like the print size. They're not selling or leasing anything. It's not a perfect solution, but... How else are you going to build something? It's always ¿Lógica? inconvenient to build things. And Pirita, citizens, cubrir, there cafetén. is no Ea, loophole. no hay agujero The simple alguno. truth is, the Van a current perder el acceso a la residents calle are going durante to los lose 12 o their 40 street meses de sus access, vidas. and for the next Dijeron 12 6 to meses, ¿eh? 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. ¿Qué son estas Once the ramificaciones? construction starts, it'll probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. Tendrán After sus that, propiedades por they'll galería y sell se their irán. property for cheap. Vamos a enseñar la fotografía, a ver si I podemos hacer should have algo. seen it. Evrart probably has eyes on us, but we could try to get other people to sign this instead of those listed. Or you could forge their signatures yourself. By the time he finds out, we'll already be gone. La gente de Evrart podría estar vigilándome. Y es desafiante. ¿Esto qué es? Conectividad. Podemos mejorar vamos a guardarlo por ahora. Vamos a mejorar la conectividad con unos guantes que teníamos, si no recuerdo mal. The porter reel is just what you needed. The reels attached to the apparatus. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a Súper small triste. delay before the song starts playing. Then the organ starts playing a simple, melancholic tune. Igual tiene copy y por eso no nos la están Alone singing escribiendo en vez de voice joins in, ponerla. telling you about the tiniest church in Sessongs.
Within seconds, you know, this is lo que está buscando. the real shit you've been looking for. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Of course you could sing this. You could take sad. Yep, they're all here. All 3 verses. Solo hay 3 And versos. the B-side of the Versión tape contains instrumental. the instrumental version. It's like the world itself is telling you to do it. Espectáculo. Gar, You have tienes to que convencer a convince Gar Gar para que to me let you deje sing cantar. karaoke in the whirling. After you've, Okay. the lieutenant watches you. Vale, ya tenemos eso. Está bien saberlo. Ahora volvemos, joder. Aburrimiento, darle ahí que salte el otro. Miramos por aquí. Nos hemos dejado ahí dinero. A ver. Cuadro eléctrico que alimenta una torre de radio. ¿Habrá algo dentro? Un poco de money. Coge ese poco de money de ahí arriba también. Vete corriendo, anda. Lo tenemos todo el día. Coger. Ya tenemos 12:44. Y vamos subiendo las cositas, ¿no? Mira, 46. Sí, 46. Esa me ha gustado, esa habilidad me ha gustado. Es que cuando le das a correr y al tab para ver cosas cerca, tío, te salta la mierda de Steam, macho. Al frente de casas antiguas defensas de hormigón, ahora niños juegan con ellas. Ok. Podemos... No me está marcando nada sobre esto. Voy a seguir el rastro, a ver si sale otro círculo. Aquí hay pisadas. No estoy viendo, tenemos percepción alta y eso, ¿no? Rugido más adelante, un eje roto que rechina. Mira el coche. No se parece mucho al coche que tiene él. Un coche de policía. Lam. A ver, ¿qué es esto? Lata de combustible desgastada. 11. Botella vacía congelada en el hielo. ¿Esto? 20. Un poquito más de dinero, skins. This is it. En lugar de la fiesta, hogar de los cigarrillos, las botellas, una prueba de ello. Cigarettes and empty bottles. Parece que un par de... ¿Sabes? ¿No te refieres a la escena del crimen? Not as such. I'm talking En lugar de la about what fiesta. came after the party scene. Looks like they were here a while. Hace tipo aquí a Judging juzgar from por todas all las the bottles, botellas. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose eye sculpture. Parece que hemos or a tenido un par de chocolate juguetes para aquí. O yo que he bebido como Looks para like it. varios. Hey, let's keep moving, detective. ¿Por qué no ha querido seguir? Quieto. A banged-up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Las ruedas y el unsealing motor. deep. It must be cold and lonely down Oh, está triste. there in the icy water. Remember the tire tracks in Martinez? Sí, aquí This es donde is se where they were dirigía. leading. It appears to be so. Investiguemos. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Vale. La mano por el metal. Is properly stuck in the ice. Ujú. Getting it out. La marca del the coche. logo is too deep in the murky water. You can't make it out. Ah, pero bueno, al menos no vemos la esa, pero vemos un rape. Fish float by. ¿Cuánto tiempo lleva The aquí? ice hasn't closed around the vehicle yet. Desde el My sábado o guess el is domingo. It's been here since last Saturday or Sunday. Concordaría con lo que llevamos nosotros aquí. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday. Nosotros empezamos el lunes por la mañana. O sea, a jugar, pero nos llevábamos el fin de semana aquí. Parece que el viaje de Jacob Ear llegó a un abrupto final. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Es que vamos a ser nosotros. Yes, yes. Crazy recklessness. ¿Qué hacemos? Let's wait for the low tide and A see que baje what's la inside. marea. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. A joyrider jacket. You feel a Chaqueta de strange connection robacarros. to this joyrider. Tienes una extraña Maybe conexión a este it's from robacarro. some kind of joyriders district and lights blue Y le and gusta white la racing librea azul y livery. blanca como si fuera Like a policía, cop es nuestro. I don't Os know. lo he dicho, es An hour nuestro. or two tops. ¿Seguro?
Ah, vale, que nos podemos sentar. Ok. Iba a decir, ¿seguro que pasa eso? As you sit down in No the parece que old nos haya rusty movido esto. playground, Ah, sí, ahora sí. the world around you Nos lo ha movido becomes poco. very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above Actividad in the normal. sky, echoing like distant laughter. Ice cracks Silbar una around the canción. blue motor carriage in the sea. Un coche de policía. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast. Ah, estamos with aquí, no me había ni fijado. The lieutenant gives you Moral a quick recuperada. glance. Then, still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more melodic trill. Two birds on a wire, whistling by the seaside. Estamos teniendo un momento. The water. The clouds pass in the sky. Ah, and the vale, shadow que es of que the no swing había pasado todo el moves tiempo. like the hour Seguíamos hand esperando. on a timepiece. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Esto es una tontería. Vamos a decirle cosas raras. Well, historically, leeches have been used to prevent and El even otro es cure para many decirle, tu padre ailments. también es chino. Okay, he's thinking, I can do this. Well, napalm ants, for example, are clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. Ujú. Al lado del sindicato. Your voice echoes on the water. Strange. Yo creo que sí, and es out of más place de izquierdas in que otra the cosa. environment. 30 more minutes pass. ¿Ve la marca ahora? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. Se ha quedado con nosotros aun sabiendo de quién era el coche. It is a simple and rugged machine, favored by Mhm. working men, government offices, firefighters, animal control people. Sí, yo. Yes, 41. What do you think it stands for? Comisaría. It's as if he knows what it stands for. But does he know something about that speed racer? Una comisaría. A precinct, yes. A police precinct. Precinct 41. Your precinct. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. Así es. No. Just nope. Say no to this, Harry. Sí que no, Harry. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with El this. piloto guerrillero. Sí. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. The lieutenant adjusts. There is also a fourth thing Bueno, you've que he lost, perdido, la more verdad. precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined, lost forever into the deepest of seas. Vale, ¿cómo lo sacamos? Detective, we don't. No podemos. A rescue operation Ah. really isn't viable at this point. ¿Han podido arreglarlo? That is very unlikely. You'd be lucky to find one undamaged component in there. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. No tengo tanto dinero. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles. This was 20% of the station's vehicular budget. Es que no había marcas del otro. You can still whistle. At least we have a pretty good suspect. If we found your motor carriage in the sea. Vale. Maybe of whom? I don't think so. No. If anything, you were probably drunk. Vale, al menos ahora puedo examinarlo. Sí, no hay que aceptar las responsabilidades, macho. Yes. Let's go take a look. Sabía que íbamos a ser nosotros.
Portapapeles dañado. Ah, vale, estos son donde están las cosas. Ok. Las tiradas que no hemos hecho. Un segundo, que hay aquí una cosa amarilla que quiero ver. Huellas en la nieve se alejan del accidente. Ok. Vamos a ver el coche. La placa. Y la chaqueta que tiene Spear de Corps, civilización espacial. Ojo. 2 positivas ni una negativa. Vale. Tenemos nuestra placa. Tendríamos que haber hecho esto si queríamos hablar con Joyce. Si no hubiéramos hecho la tirada. Ropa. Spear de Corps, prisión espacial. Spear de Corps, escalofríos. Prisión espacial me gusta más. Capa de patrulla. Y esto es chaqueta de comandante. ¿Somos comandante? ¿Qué dices? De verdad. Electroquímica, reacción. Están mirando ahora pantalones porque no me pegaban mucho con esto. Camisa intersalaria, abstracción, sugestión. Y este nos da lógica. La lógica nos viene bien, la usamos más. La usamos más como vamos nosotros. Que en realidad nos viene también muy bien. Desde luego mejor que abstracción. Gafas no llevamos. Quiero una que no me baje algo. Aunque sea más lógica, autoridad, visión espacial, teatralidad. O que me baje algo que no uso. ¿Sabéis? Pero es que todas esas las estoy usando. Calle buggy. Tal. Sí. Vale. Pues sí. Interactuar. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. La placa. At least something good came out of all this. Miramos la placa. Encased between 2 durable plastic sheets is a bluish card with lines of information. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and in the lower right corner, Teniente TTE. your precinct. La fotografía. The man keeps winking at you with his green-gray eyes, but the badge is new. You Buscaste una foto vieja para una placa nueva. Good choice. Una foto más reciente sería sin duda diferente, claro. 8, maybe 10 años. 10 years. The guy in the picture is right. What do you think? Igual His es. face is already contorted by the Igual badge es que in era your feliz. hand shines as you rotate it, catching light. Harrier de Bois. Harrier. That's long for Harry. Huh? So you are Harry. Evrart was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Puede que sea Harrier. Sí. ¿Qué clase de nombre es? It's a wartime name. ¿Tiempos de la guerra revolucionario? The kind mothers give their sons during troubled times. A name like armor. Un nombre como armadura, pues que sea Harrier. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. He's not going to call you Harrier. Qué bien me cae. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. Oh, hay que saber esto, vale. Sector cuando esté feliz. The badge in your hands shines as you rotate it. Rango. Lieutenant W. Freighter. Freighter. Air Fryer. The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. Estamos justo por debajo del capitán, que era nuestro compañero. Antes, ¿no? Y lo mandamos a... Era nuestro compañero en plan de trabajo. Y lo mandamos a paseo. ¿No ves que siempre van en parejas? The Freighter title 2. of Freighter is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice. Thus your W. Freighter. O sea, que hemos rechazado ser capitán 2 veces. Lo que nos gusta es estar en el campo. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken. Or sometimes Puede promoted ser. officers do not want to replace their superiors out of respect. And sometimes they just prefer the type of Yes. police work available to their current rank. In your case, lieutenant. Heavy duty case solving machine. Creí que mi rango era beodo. Décomptage is the hierarchical system. The countdown is modeled after the dual leadership system employed. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers,
then sergeants, lieutenants, and then kings like satellite officers and the additionally a freighter rank I already explained. The long and short of it Es is superior. you're his superior. Agente You are satélite. given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. No, I've vale. been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. Gracias. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found... He trusts you for Por now. ahora. Try not to spoil it. Ok. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic. Serie like a fly Revachol in 12. amber. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41. 41, with some numbers. The numbers are not there for good measure. They have an administrative purpose. Vale. One that's unfortunately been erased. Fecha de emisión from 7 de noviembre del 4 50. months ago. 4 meses. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. Pero entonces hemos tenido una de Buckley recientemente, ¿no? Porque si hasta 4 meses nos ofrecían un ascenso, yo creo que la gente de la comisaría no nos trataría tan mal, ¿no? A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. You're pretty sure you weren't doing well. But better? Probably yes. A lot can happen in 4 months. Es lo que iba a decir, ¿ves? Especially in winter. The winters are never easy on you. Comisaría 41, Yes, claro. it's the designation. It's a tough station to work in. You have all of Este Jamrock to distrito cover. debería That tener al district menos should have 3 3 comisarías. precincts. It's no wonder you are like you are. But then again, it's a legendary district and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiayeva. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Suddenly, names from your decomptage flash in your forebrain. And you? Is it an honor to work with you? Don't ask him. The badge in your hand shines as you rotate. Vale, guardamos la bola acá. Vale, pues muy bien. Sabemos bastantes cosas de nosotros. Carrier Dubois, ya tenemos nombre. Teniente Jeffrey Torres, ¿qué? Superestrella apocalíptico, repetido, soso. Fascista, ultraliberal, marxista. Hemos hecho más comunistas de lo que pensaba. Poli bueno, honor. Honor seguramente ha sido lo de no coger el dinero. Bajas 3, casos cerrados, años en activo 18. Muy bien. Preguntar por Rubén Landea y 2 firmas para Evrart. Si pudiésemos no hacerles firmar, yo me sentiría mejor. ¿Qué es esto? Bote guardado bajo la lona. Una puerta de estar talada, ¿no? Tenue luz. Ha dicho, mira, experiencia 88. Tenue luz. Voy a poner la esta en la mano derecha. Por si acaso. No sé si estaba este antes. Una pajarita, 2 a teatralidad. ¿Y eso dónde va exactamente? La pajarita, ¿dónde se pone? Gafas, cuello. Llevamos esto. Es mundo interior. ¿Dónde está la teatralidad? Aquí. Interpreta, ambiente y detecta mentiras. Oye, eso nos viene muy bien. Con una zona de 600 ensonaciones. ¿Qué hacemos? Yo la cambiaría, ¿no? Y luego ya si eso la volvemos, subimos al burro. Ok. Mira, esta nos quitaba teatralidad y nos acabamos de poner 2. Así que podemos poner esta, seguiríamos teniendo más. Porque tenemos visión espacial y con esta la compensamos. Aún así seguimos mejorándola. Y ganamos 1 de visión espacial. Vale, bien, bien, bien. En retórica, impuestos indirectos, lógica, empatía, pero perdemos lógica. Abstracción, sugestión. Es que
Sugestión me gusta más que abstracción, no sé por qué llevar esa. Esta me la voy a cambiar. No hace falta que estemos tan abstractos. ¿Por cuál? Esta solo da abstracción. Ah, pero esto es chaqueta, no es camisa. Gorro, relación retórica, que llevamos uno que da enciclopedia. Uno más a teatralidad. Uno a forma física. Voy a poner lógica. O lógica o forma física, ¿no? Vale, ahí a lógica. La lógica es importante. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está capeado aquí? ¿O que es donde decidimos nuestra mayor? Que no me acuerdo. Forma física, como estamos, en 2. Posición base 2. Vamos a ver la ventánica esta. Vale. Otra del cristal roto está antes volviendo. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. El disparo no pudo venir de aquí, los árboles bloquean el camino. Vale, voy a ir a mirar por allá. Great news. The boat is big enough for a grown man Un hombre like you adulto to que fit para debajo beneath de... it in a supine position. Vale. ¿Qué me quieres decir con eso? Darme un segundo. Estoy mirando... Porque como he ido a cenar, he tenido que quitar el directo. Videos. Voy a ver cuánto... Cómo de largo es el vídeo de antes. Una hora y 20, ¿no? Y de aquí llevamos 52 minutos. 1 hora y 20, 52 minutos son 2 horas y 10. Vale, vamos a hacer 15 minuticos más. Él ha encontrado un lugar nuevo en el que dormir. I don't know. Sleeping, huh? Está libre. Y es gratis. Sarcastic self-pity. I understand the situation looks grim. Pero... You have a home somewhere. Sí. All cops do. When this... Pero... ¿Por qué no señala ahí? Ha ido la cámara volada, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? No, se ha ido ahora. He tenido que dar al ratón. Se había quedado la cámara volada. ¿Lo habéis visto, no? Más cositas. Aquí nos van a dar experiencia bastante al principio porque aquí no hemos visto nada. Alguien aquí trabajando en la parte inferior del barco. Ale Bousin. No sé qué significa eso. El francés es que nunca me gustó. Es por arriba. No, quiero seguir por este camino. Y él iba a ir por abajo, ¿no? Aquí hay gente. Viaje rápido desbloqueado, chozas de pescadores. Hay gente, hay cosas. Vale, vamos a ver. Más people. Quiero investigar. Piedra a afilar, cubierta de óxido y muy desgastada. Cerrado las cortinas blancas para que no se vea el interior. Y está subiendo la música alto, ¿eh? Rescordos carbonizados, una improvisada... Esto será para pasar el tiempo, ¿no? We can sit on benches after. You can revisit the bench Vale. if you ever need to pass the Los arbustos son demasiado gruesos y espinosos como para atravesarlos. Ahí hay gente bebiendo. Sábanas cubiertas de polvo y tulipanes secos sobre la cama. Unos pantalones al reino de la conciencia. No sé lo que es el reino de la conciencia.
Sonidos de una vida en el norte, una tabla de lavar limpia, la suciedad de la tela. Vale, por aquí sí habíamos estado. Vale, no, es por aquí por fuera, ok. Vamos a mirar lo que hay aquí. Materiales de construcción. Quien planease construir esta casa se fue a toda prisa. Magnesio y un poco más de money. Bien, bien, bien. Aida Hanusura dice ahí que está poseída o algo. Abajo piedra. Grafiti hace ilegible la placa. Voy a hablar primero con los de aquí por llevar un orden. Ahí, rapiña. Aquí hay un pensamiento. Nuevo punto de habilidad. ¿Pero qué es lo que nos ha dado? ¿Por qué nos ha dado un punto de habilidad? Unas botas de caballería franco-nigerianas. Uno percepción. Nuestras botas que llevan compostura y savoir-faire. No llevamos nada en compostura, la verdad. Y esto sería percepción. Que cuando acabemos esto nos va a sumar 3. Que igual no nos hace falta. Parece más molonas que las que llevamos, pero bueno. Flote libremente en el agua sin amarrar. Ahora qué susto, creí que se estaba colgando. Tablones crujen a tu paso. La escalera conduce hasta un banco de peces que nadan entre las algas. Vamos a hablar con esta persona. I'll just keep Ah, the coño, sí es Joyce. Cordelechi in the channel, if that's okay. It's too shallow. Vale, Hi, vale. ma'am. And Lilian it's a la jetty, by the redera. way. Of course. Jetty. Something about the way she says it makes you want to sing. Hola, señora. Hello, detectives. It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here? Ahora está aquí. Está más lejos. Hay que ir a hablar con ella. Hay que tepearse. Nothing really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. That. And she's also keeping an eye on you. Y bien, ¿qué opinión le parece el alrededor? How do I like it? Water drips down eaves of Eternite. The smell of salt and dog shit in the... It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she... Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in... Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. All right. Politics time. Real men. Real politics. Real thoughts in your head. Todo esto es culpa suya, no está en peligro. Susurrar, la casa obrera no tiene idea de lo que está pasando. Una mujer no sabe cómo usar una espada. Intenta no tener miedo. Este es el verdadero aspecto de la ciudad. Este diría yo. I'm not frightened. Oh, have I told you how they discovered this place? ¿Esta aldea pesquera? No, the La Isola. Indian Isola. I'm guessing you don't know. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of... I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Díganoslo, tenemos tiempo. I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. Maybe there is something else I can assist you with. While you're hot in pursuit, I love you did. Fast. She is memorizing your... Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant? He hablado You con Evrart. have. And how did you like Hermoso Mr. y Clare? justo. El campeón al que juro felicidad. Socialista de boquilla, un soberbio. Oh,
come on now. He has his uses. Corruption. The position of my unusual colleague does not reflect official. Of course. How could I stop you? Are we not human? Intellectually speaking, it would be quite interesting to hear what she has to say about these things. Of course, Detective. Until then, is there anything I can help you with? No le vamos a contar nada por ahora. Creo que lo voy a dejar por aquí porque así tenéis... Tenemos todo esto justo para el siguiente, ¿vale? Podemos empezar aquí en la aldea. Así que espero que os haya gustado. Mañana lo tenéis subido, el siguiente, así que no hay problema. Pasarlo bien. Os quiero. Beseles en el timidillo.